Imate problem sa kaminom kad ga ložite. Gotovo uvijek kamin puši. Da li je to kamin ili peć, ako se nalazi u prostoriji, onda to bude jako neugodno. Ja imam rješenje. Ja to primjenjujem kod sebe i nemam taj problem. To rješenje ću pokazati vama, a od vas očekujem da se pretplatite na moj kanal. Ništa vas ne košta. Suština je da uvijek pustite da drva izgore. Znači, nemojte otvarati ova vrata i dodavati drva dok drva gore. Ova površina kamina, ovo je veliko staklo, može biti manje. Uvijek će vam dim iz kamina teži da izađe na veću površinu nego tamo da ide u dimnjak. Prema tome, morate pustiti da izgore drva. Tad prvo imate najbolji efekat, znači drva su izgorila, postigla svoj maksimum. Kad drva izgore, jedan mali alat, evo vidite, ja sam uzeo jednu šipku, može biti tanja od ove, ništa nije posebno. Uzeo sam željeznu šipku i savio je gore na vrh. Ovaj žar unutra treba polako, znači prvo zatvorite sve luftove. Ja imam ovdje 3, a vi na kaminu koje imate. Otvorite i polako otvarate vrata, tek toliko da može ova šipka da ne bi počeo dim izlaz napad izaći. I onda unutra rasporedite ovaj žar, ovako, da bi drva sljedeća koja ubacite mogla ravnomjerno pasti. Zatvorim, otvorit ću sam ponovno luftove. Vidite, ja sam ovdje pripremio 3 drveta. Ne treba više. Evo vidite. Stavim 2 drveta i ovdje sad pravim mini rešetku, ono što sam vam pokazivao ranije. Ovo je sad, eto, samo da ovo bude drvo odignuto više od ovog dole da bi lakše gorilo. Moram to sad pomiriti da mogu otvoriti. Ova 3 sitna drveta, vidite, sam pripremio, ako želite, da vam brže ova drva počnu goriti, onda ova 3 drveta ćete ubaciti samo unutra i ova drva spustiti na žar i na ova drva. Prije nego što to uradite, ponovo zatvorite luftove. Sve. Sad ova vrata otvarajte pažljivo i polako. Znači, neka to traje, vidite kako se žar tamo rasplamsava, neka to traje 15-20 sekundi. Tačno toliko koliko treba da se izjednači pritisak u kaminu i pritisak u prostoriji. U tom slučaju neće dim izlaziti, naravno, sve to treba brzo odraditi. Evo vidite, ja pomalo otvaram vrata, pomalo vidite kako se tamo žar pojačava. Znači, ne žurim, to je strpljenje 15 sekundi i sve pomalo otvaram, evo vidite. Sad ću otvoriti vrata, baciti ova sitna drva napolje i dići. Samo sa strane, nemojte prste ispod dole gurati, da se ne bi opržili. Ja to guram tamo što dalje u kaminu do rezervara. Ja imam u kaminu rezervar jer je kamin spojen na radijatore i grijem cijeli stan, veliki stan od 100 kvadrata i zato mi je interes da ova drva idu što bliže rezervaru, da plamen udara u rezervar i da brže postigne temperaturu. Treba sad malo samo sačekati drva da se upale. Ovo rješenje vam je sigurno. Mogu zamisliti dotad kako ste kad otvorite, kad dim se sjuri u prostoriju. Način loženja je ono što sam pokazao u videu kako uštediti drva, je potpuno isti kao ovaj, vidite, to su 3 drveta i samo ko mini rešetka, u stvari napravio sam između drva razmak da drva mogu goriti. Ovo će za minut samo se upaliti. Najmanje što je korektno da se pretplatite na moj kanal. Imate puno rješenja koja vam mogu pomoći. Lijep pozdrav!